السلام علیکم ڈیئر فرینڈس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے اور بہت ہی خوبصورت اسٹوری ہے اس میں، اور اس میں بہت سارے انگلش کے ویکیبلری ہے جن کے سارے میں نہیں بتانے والا ہوں، ان کے سینونیم بتانے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر فرینڈس ہمیں بہت سارے انگلش گرامر کے اسٹرکچر بھی ملیں گے، انشاءاللہ ہم سب کو ڈسکس کریں گے۔ اگر اس کی PDF آپ کو چاہیے، میرا نمبر موجود ہے ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ فرام ڈاؤٹ یعنی کہ شک سے، ٹو ڈیٹرمنیشن عزم تک، یعنی کہ شک سے عزم تک۔ فرام جو ہے ایک پریپوزیشن ہے، اس کا معنی ہے سے۔ ڈاؤٹ کہتے ہیں شک کو، جسے ہم اسکیپٹل بھی کہتے ہیں۔ ڈیٹرمنیشن عزم، جسے ہم کچھ حد تک کریج بھی کہتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ دا سن واز سیٹنگ، سورج غروب ہو رہا تھا۔ سیٹ یہاں پہ معنی غروب ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ بیسکلی جو ہے پاسٹ کنٹینیوس کی سینٹینس ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، یہ آپ کی ہیلپنگ ورب واز ہے۔ جس طرح پاسٹ کنٹینیوس کی جو ہیلپنگ ورب ہے، ایک واز ہے ایک ور ہے۔ واز جو ہے سنگل سبجیکٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ور جو ہے پلورل سبجیکٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دا سن واز یعنی کہ کیا کر رہا تھا؟ غروب ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے پاسٹ جو ہے کنٹینیوس کی سینٹینس ہے۔ ایز آنیا، جیسے آنیا۔ آنیا کون تھی؟ اے ینگ وومین، ایک نوجوان لڑکی، ٹھیک ہے۔ وومین کا مطلب عورت ہوتی ہے، لیکن بیسکلی یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی کیا کر رہی تھی؟ پریپیئرنگ، تیاری کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ فور دا CSS ایگزام، CSS ایگزام کی تیاری کر رہی تھی۔ سیٹ بیٹھی ہوئی تھی، کہاں پر؟ آن اے بروکن بینچ، ایک ٹوٹی ہوئی بینچ پر۔ بروکن مین ٹوٹا ہوا۔ یہ بیسکلی کیا ہے؟ ایک ایڈجیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ بریک سے نکلا ہوا ہے، بریک مین نہ یا توڑنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ابھی اس کا تھرڈ فارم یوز ہوا ہے، تو بیسکلی ایک ایڈجیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ کہ یہ جو ہے ٹوٹی ہوئی بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا، کہاں پر؟ نیئر آ بس اسٹاپ، ایک بس اسٹاپ کے قریب۔ نیئر مین کے قریب، جسے ہم باہی بھی کہتے ہیں۔ میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں، بائی آ بس اسٹاپ، یعنی کہ ایک بس اسٹاپ کے قریب، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کوئی ٹینشن نہیں ہے ڈیئر فرینڈ۔ لکھا ہوا کہ ار ہائز، ان کی آنکھیں، ور فل آف فرسٹریشن، اس کی آنکھیں جو تھے وہ بری ہوئی تھی۔ فل مین بری ہوئی تھی، جسے ہم فلڈ بھی کہتے ہیں، اور کچھ حد تک پیکڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان کی آنکھیں جو ہے تھی وہ بری ہوئی تھی، کس چیز سے؟ فرسٹریشن، یعنی کہ غصے سے بری ہوئی تھی، آپ کہہ سکتے ہو مایوسی سے بری ہوئی تھی، جسے مایوسی کو ہم ڈسپرڈنس بھی کہتے ہیں اور ڈسپیئر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پیکٹ میں نے یوز کیا، لیکن یہاں پہ ایز اے سنونیم استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ویسے فل کا ایک جو ہے پیکٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ فٹ نہیں آتا ہے۔ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بری ہوئی تھی مایوسی سے۔ اینڈ اور ار بکس، اور ان کی کتابیں جو تھے، لے یعنی کہ پڑی ہوئی تھے، بسائڈ ہر، ان کے پاس، ان کے ساتھ ساتھ اس کی جو کتابیں وہاں پہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ انٹچڈ یعنی کہ وہ انہیں یعنی کہ بنا چھوئے، یعنی کہ ان کو نہیں چھوئی گئی تھی، اس کو اوپن نہیں کی گئی تھی۔ وہ کیا ہوا تھا کہ شی ایڈ فیلڈ، وہ فیل کر چکا تھا، وہ ناکام ہو چکی تھی، وہ فیل کر چکی تھی۔ موک ٹیسٹ، ایک نقلی ٹیسٹ۔ موک ٹیسٹ اس کو کہا جاتا ہے جب امتحان سے پہلے جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ دیتی ہے، تو وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس ٹیسٹ میں اس نے کتنی تیاری کی ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں موک ٹیسٹ۔ اچھا، وہ کر چکی تھی۔ اینڈ اور دا پریشر، اور جو دباؤ ہوتا، پریشر مین دباؤ واز بیکمنگ، وہ رہا تھا ٹو مچ، یعنی کہ بہت زیادہ، یعنی کہ ان کے اوپر جو ہے دباؤ بڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ ٹو مچ مین بہت زیادہ۔ ڈفرینس آئی ہوپ کہ یہاں تک سارے ویکیبلری میں نے بتایا ان کو نوٹ کیا ہوگا، اور جتنے گرامر ڈسکس کیے وہ بھی نوٹ کیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آگے کیا لکھا ہے ڈفرینس کہ جسٹ دین، بالکل اسی وقت، رکشا، ایک رکشا، اسٹاپڈ، رکی، جسے مالٹڈ بھی کہتے ہیں۔ وہ رکی کہاں پہ؟ نیئر ار، یعنی کہ اس کے قریب رکی۔ اور کیا کہا کہ نیڈ اے رائڈ، کہ آپ کو سواری کی ضرورت ہے۔ آسکڈ دا ڈرائیور، یعنی کہ اس ڈرائیور نے پوچھا، آسک میں پوچھا، جسے ہم انکوائر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ ڈرائیور کیسا تھا؟ کہ امین، یعنی کہ ایک شخص تھا، وتھ ٹائرڈ آئیز، تھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ ٹائرڈ کہتے ہیں تھکا ہوا، جسے ہم ایگزاسٹڈ بھی کہتے ہیں اور فیٹیگ بھی کہتے ہیں۔ بٹ بلکہ وارم اسمائل، بلکہ ایک خوشحال مسکراہٹ کے ساتھ، یعنی کہ اچھی مسکراہٹ کے ساتھ۔ آگے لکھا کہ آنیا نوڈڈ، یعنی کہ آنیا نے کیا کیا؟ سر ہلایا، یعنی کہ آنکھ کہا بیسکلی۔ اینڈ اور سیٹ، بیٹھی، ان سائڈ یعنی کہ رکشے کے اندر، ان سائڈ مین اندر، یعنی کہ رکشے کے اندر بیٹھی۔ شی ڈنٹ اسپیک، اس نے کچھ نہیں بولی۔ ڈنٹ اسپیک، اسپیک مین بولنا، جسے ہم اٹر بھی کہتے ہیں، ایکسپریس بھی کہتے ہیں، کچھ حد تک ایکسپریس بھی کہتے ہیں۔
उसने कुछ नहीं बोली। ये बेसिकली सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये आपका सब्जेक्ट है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, यानी कि काम करने वाला होता है। डिडंट जो है ये डिड नॉट का जो है शॉर्ट फॉर्म है, और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है। स्पीक जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। वो कुछ नहीं बोली, फॉर अ व्हाइल यानी कि कुछ लम्हों के लिए, ठीक है। द ड्राइवर यानी कि जो ड्राइवर था, सेंसिंग महसूस करते हुए, और सैडनेस उसकी उदासी को, उसकी मायूसी को, स्पोक जेंटली यानी कि बोली बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से बोली, बड़ी शरीफाना अंदाज से बोला। कौन? ड्राइवर। क्या? कि यू लुक, आप दिखाई देते हो, लाइक जैसे, समवन हु इज़ फाइटिंग अ टफ बैटल, आप ऐसा लग रहे हो जैसे कोई शख्स कोई जंग लड़ रहा है। आप ऐसा दिखाई दे रहे हो कि कोई शख्स एक जंग लड़ रहा है। आई एम जस्ट टायर्ड, मैं सिर्फ थका हुआ हूँ। टायर्ड मीन थका हुआ हूँ। शी विस्पर्ड यानी कि उसने आहिस्ता आहिस्ता से बोली। विस्पर मीन आहिस्ता आहिस्ता से बोलना या सरगोशी करना, ठीक है। सी एस एस फील्स इम्पॉसिबल, जो सी एस एस है यानी कि सी एस एस की जो एग्ज़ाम है, ऐसा लगता है कि वो नामुमकिन है। इम्पॉसिबल जिसे इम्प्रॉबेबल भी कहते हैं। द रक्षा ड्राइवर लाफ्ट सॉफ्टली यानी कि जो रक्षा ड्राइवर था वो अंसा, लाफ मीन अंसा, सॉफ्टली यानी कि हल्की सी अंसा, सॉफ्टली मीन हल्का सा, जिसे हम जेंटली भी कहते हैं। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि यू नो, आप जानते हो। ही सैड, उसने कहा कि आई वंस ड्रीम्ड, मैंने एक मर्तबा सोचा था या ख्वाब देखा था। किस चीज़ का? ऑफ बीइंग अ राइटर, एक लिखारी बनने का। राइटर मीन लिखारी बनने का सोचा था। बट लेकिन लाइफ एड अदर प्लान्स, लेकिन ज़िंदगी के पास कुछ और प्लान्स थे, कुछ और मनसूबाबंदी थे। लाइफ मीन ज़िंदगी, एड मीन रखता था, अदर मीन दूसरा, प्लान्स मीन कि मनसूबा रखता था। स्टिल अभी भी या अभी तक, आई रीड एवरी न्यूज़पेपर, अभी भी मैं पढ़ता हूँ हर एक न्यूज़पेपर को। रीड मीन पढ़ना, न्यूज़पेपर मीन अखबार को। आई कैन गेट, मैं समझ सकता हूँ, एंड और राइट माई थाट्स ऑन अ नोट, और मैं क्या करता हूँ अपनी नोटबुक में अपनी ख्यालात लिखता हूँ। यानी कि अब मैं समझ सकता हूँ कि अभी जो है अभी भी मैं क्या करता हूँ अपनी ख्यालात को किसी नोटबुक में लिखता हूँ। ड्रीम्स ख्वाब, कैन चेंज बदल सकता है, शेप अशकाल को, शक्ल को, बट लेकिन दे मस्ट नॉट डाई, लेकिन उन्हें नहीं मरना चाहिए, उन्हें ख़त्म नहीं होना चाहिए। यानी कि ड्रीम्स होते हैं वो आलात को तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस कि आनिया लुक्ड एट हिम, आनिया ने उन्हें देखी। सरप्राइज्ड यानी कि हैरान होकर, स्टार्टल्ड, डम्फाउंडेड, ठीक है। हैरान होकर उसे देखी और क्या कहा कि रीड एंड राइट, आप पढ़ते और लिखते हो, एवरीडे, हर दिन। ई सैड प्राउडली, उसने क्या किया? प्राउडली यानी कि मुतकब्बराना अंदाज से या फ़ख्राना अंदाज से कहा। नो मैटर वेयर यू केम, चाहे आप जहाँ से भी आए हो, यू कैन मेक योर मार्क, आप छोड़ सकते हो अपने निशानात, ठीक है। यू कैन मेक, आप बना सकते हो अपने निशानात, या आप अपना निशान जो है छोड़ सकते हो। यू जस्ट नीड टू कीप गोइंग, आपको सिर्फ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द टाइम शी रीच्ड होम, यानी कि जब तक कि वो घर पहुंची। बाय द टाइम यानी कि जब तक कि, शी यानी कि वो, रीच्ड होम यानी कि घर पहुंची। समथिंग कोई चीज़, एड चेंज्ड यानी कि बदल चुकी थी। वो क्या थी कि आनिया फेल्ट ए स्पार्क, आनिया ने महसूस की, फेल्ट मीन महसूस की, ए स्पार्क एक चमक, ऑफ होप यानी कि उम्मीद की, अगेन एक बार फिर। शी ओपन्ड हर बुक्स, उसने खोली अपनी किताबें, ओपन मीन खोली, हर बुक्स अपनी किताबें, एंड और बिगेन और शुरू की, जिसे हम स्टार्ट भी कहते हैं, कॉमर्स भी कहते हैं। चीज़ शुरू की? टू स्टडी यानी कि पढ़ना, यानी कि उसने वापस पढ़ना जो है शुरू कर दिया। डिफरेंस फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि दैट राइड यानी कि ये सवारी, अच्छा, दैट्स राइड यानी कि ये सवारी, वजंट जस्ट अ जर्नी, सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, सिर्फ एक सफ़र नहीं था। इट वॉज अ लेसन, एक लेसन थी, एक सबक थी। इनकरेज, हौसला ही में, ठीक है, हौसला अफजाही में। फ्राम अ मैन, एक ऐसे शख्स से, मैनी वुड ओवरलुक यानी कि बहुत से लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया। ओवरलुक में नज़रअंदाज करना, जैसे मार्जिनलाइज भी कहते हैं, वाइड भी कहते हैं, ठीक है। जो मोरल ऑफ दिस स्टोरी डिफरेंस क्या है कि इंस्पिरेशन यानी कि हौसला अफजाई, कैन कम आ सकता है,
فرام دی موسٹ ان ایکسپیکٹڈ پلیسز، یعنی کہ سب سے غیر متوقع جگہوں سے، یعنی کہ جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انسپریشن ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسے جگہوں سے آتی ہے جو آپ کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. ایون حتیٰ کہ امبل رکشا ڈرائیور، ایک امبل رکشا ڈرائیور سے بھی، ٹھیک ہے، امبل کہتے ہیں انکسار والا، یا آپ کہہ سکتے ہو عاجز. ریفرنس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتا ہے اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.